ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ। କଟକ 42 ମୌଜା ଥାନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ନିକଟ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମୃତଦେହଟି ଏକ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ତଳେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ 42 ମୌଜା ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ଡକାଯାଇ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏସିବି ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପକେଟରୁ ଏକ ଆଧାର କାର୍ଡ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଓ ବୟସ 46, ଘର କଲ୍ୟାଣନଗର, ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏହାକୁ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଖୁଲାସା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ନିକଟସ୍ଥ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଓ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ହୃଦଘାତ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମୋ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍। प्रदीप पत्रा घरे भड़ा रोज मुई भोर भोर सका देखिली जो गाड़ी तले किए गोटे शोई उठ मो निजर यही 6टा 5:30 6टा बेलू तो उठेली डाकिली न शुणिले पा पकेली तो उठुना मो घर मालिक को जनइली जो किए गोटे शोई उठुना से आज्ञा मु हाथ गोड़ तो हलौ ना आज्ञा आज्ञा बाहर से तो अच्छा बाहर कर पारे हाँ थाना वाला पचारे केमती कौन के गाड़ी थुआ के कौन है से कथा पचारे मु 3टा 3:30 पाखाई माने काली 2 पर टाइम यही सका 6टा आज्ञा आज्ञा ना 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 मु चिन्ह आज्ञा 3 वर्ष आज्ञा पिकअप रविनारायण प्रधान ब्रह्मपुर ग्राम पंचायत सरपंच। घटना कौन 7:30 बेले मो पास गोटे फोन गला जे गोपाल पंडा घर पाखे गोटे पिकअप भ्यान थुआई ता जन गोटे लोक मरिकी पड़े मो सागे सागे आसिली आसला मुझे फोन माइली पीसीआर आसी पहुँचला सेमी तो कि जना पड़ूनी तथापि से लोकर मुहटा जेहेतु तलुक अच्छी किसी एपर्त आइडेंटिफाई कर मर्डर अच्छी कि सुसाइड कर जो कि एक्सीडेंट कि स्ट्रोक होता पारे ना ना सन्देह ना कल जो यात्रा अच्छी हुए तो अधिका निशा फिशा खाई खाई स्ट्रोक फोक हो गाड़ी चल ना ना लगुन कि हाँ पुलिस तदन चलती।